fuertemente. Lift up your right hand and say with me strongly. Diga, hoy estoy bien, Say, today I am good, pero mañana estaré mejor. but tomorrow I will be better. One more time. Hoy estoy bien, Una vez más, today I am good, pero mañana estaré mejor. but tomorrow I will be better. Camino de gloria en gloria, I walk from glory to glory, de victoria en victoria from victory to victory, y de triunfo en triunfo. and from triumph to triumph. Y me persiguen And I am followed las bendiciones de Dios by the blessings of God todos los días de mi vida. every day of my life. Lo declaro, I declare it, lo decreto I decree en it el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dale un And aplauso amen. al Rey de Reyes. Give an applause to the King of Kings. Hoy tenemos clases de discipulado. Today we have discipleship classes. Así que si usted va a ir a su clase, vaya ahora. So if you're going to class, please go now. Fabián, ¿está bien? Al 100. 100%, Fabian. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to God. Amén. Dios bendiga a los que van a su clase, los que están siendo discípulos. God bless those that are going to class, that are being discipled. Se están convirtiendo en discípulos del reino. They are turning into disciples of the kingdom. Y los que se quedan acá también. And those that stay here also. Antonio, ya regresaste. Antonio, you're back. Gloria a Dios, gusto verte. Good to see you. Glory to God. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que hay muchos aquí que no han pasado los niveles de discipulado que tenemos. I know there are many here that haven't been through the levels of discipleship that we have, Pero yo le animo que tan pronto pueda, but I encourage you that as soon as you can, se enrole. enroll. Creo que ahorita se están dando a cabo el primer nivel, segundo nivel. I think they're giving the first and second levels now, Pero tenemos tercero, cuarto. but we have third and fourth, Y vamos a dar un discipulado de intercesión. and we're going to give a discipleship of intercession, Discipulado de cómo hacer milagros. and a discipleship of how to do Cómo miracles, echar fuera demonios. how to cast out demons, Cómo manifestar el reino en la tierra. how to manifest the kingdom on earth. Jesús no nos mandó a ser un cristiano más. Jesus did not send us to be just one more Christian, Un número más en una congregación. just one more number in the congregation. Dios nos mandó a ser discípulos. God sent us to be disciples. ¿Por qué debemos de ser discípulos? Why should we be disciples? Para hacer a otros discípulos. To make others disciples. Para ocupar los oficios de los 5 ministerios. To occupy the offices of the 5 ministries. Por eso es importante ir avanzando, creciendo And that's why it's important to advance and to grow en lo espiritual, in the spiritual, en el conocimiento de la palabra. in the knowledge of the word. El otro día hablaba con mi esposa The other day I was speaking with my wife, y le decía, hoy en día la gente se come cualquier mensaje. and I said, nowadays anyone will eat up any message. A todo le dicen amén. They say amen to everything. El diablo te ama, amén. The devil loves you. Amen. Cristo no viene, amén. Christ is not coming. Amen. Porque siempre están distraídos Because they're always distracted. y porque no tienen solidez espiritual And because they're not y solidified mucho menos spiritually. conocimiento de la palabra. And much less do they have knowledge of the word. Me gustó lo que dijo el profeta Ángel Martínez, I like what the prophet Angel Martinez said, porque yo estoy en los mismos zapatos que él. because I'm in the same shoes as he is. Yo me convertí en la iglesia pentecostal de Hueso Colorado. I converted in a Pentecostal Red Bone church. Y sé que aunque nos enseñaron mucha religión And I know that even though they taught us a lot of religion y muchas normas de hombre, and a lot of rules of man, entiendo que también nos enseñaron la santidad. I understand that they also taught us holiness. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. And the Bible says that without holiness, no one would see the Lord. Amén. Ya no somos religiosos, So we're no longer religious. ya no seguimos estructuras de hombre, We no longer follow structures of men, pero tenemos mentalidad de reino, but we have the kingdom mentality. pero seguimos buscando la santidad de Dios. But we continue seeking the holiness of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahorita como que está de moda ser cristiano. Right now, it seems like to be a Christian is the style. Hoy ni siquiera conocen palabra, pero dicen soy cristiano. They don't even know any word, but they say I'm a Christian Porque como que está de moda. because it's like in style. Aleluya. Hay unos grandes templos hermosos, There's great, beautiful temples, pero hay mucho ambiente. but there's a lot of ambience. Decía mi esposa hace unos días que platicábamos. My wife said a few days that we were speaking.
aprendieron a poner un cronograma They learn how to put a chronogram y un sistema and a system para hacerte sentir bien. to make you feel good. Una estructura sin presencia. A structure with no presence. Y la gente se siente bien. And the people feel good. Porque la gente no conoce la diferencia Because the people don't know the difference de lo que es una estructura de hombre y lo que es la presencia de Dios. of what a structure of man is and what the presence of God is. Amén. Te emocionan. You get Te excited. cantan las canciones correctas. They sing the right songs, Las luces correctas. the right lights, Los backgrounds correctos. the right backgrounds. Y te llevan como si fuera un concierto, ¿verdad? And they take you like if you were at a concert. Hubo emoción, pero no hubo presencia. There was emotion, but there was no presence. Por eso cuando llegan de nuevo a la casa, siguen en depresión. That's why when they return back home, they continue to be Cuando in regresan a depression. la casa, When they return home, están los mismos problemas ahí. the same problems are still there. Porque la única manera que somos transformados es en la presencia de Dios. Because the only way that we're transformed is in the presence of God. So, usted y yo So you and I debemos de provocar la presencia de Dios cada vez que venimos a la casa de Dios. should provoke the presence of God every time we come to the house of the Lord. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many say amen to that? Because it's the presence of God what is going to transform you into a disciple of God. Porque es la presencia de Dios lo que te va a transformar a un discípulo de Dios. It's not the emotions. No son las emociones, It's not the screens. no son las pantallas, It's not the lighting. no son las luces, It's not the songs. no son las canciones. It's the presence of God. Es la presencia de Dios. It's the anointing of God. Es la unción de Dios. So you can change Así que puedes cambiar the way you think la manera de pensar and the way you act. y la manera de actuar. And we all should give testimony that God lives in us. Y todos deberíamos de dar testimonio que Dios vive en nosotros. Anywhere we go, Donde quiera que vayamos. they should know that Deben de you saber love God, que tú amas a Dios. that you have God within you. Que tú tienes a Dios dentro de ti. Amen. Amén. Pero si te tienen que preguntar, ¿usted es cristiano? But if they have to ask you, are you a Christian? Es porque no han visto al cristiano verdadero en ti. It's because they haven't seen the true Christian in you. Deberían decir, yo sé que usted es cristiano, puede orar por mí. They should say, I know you're a Christian. Can you pray for me? Amen. Amén. Aleluya. Saluda a 3 personas y dile qué bueno que estás en la casa de Dios. Greet 3 people and say, it's good that you are in the house of the Lord. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Tome su lugar. You may be seated. Este es un discipulado. Así que ya sabe, So you know, si usted no se ha enrolado en el discipulado if you have not enrolled in the discipleship y quiere seguir creciendo correctamente, and you want to continue to grow correctly, enrólese lo antes posible. then enroll as soon as possible. No me va a salir después de 10 años un versículo bíblico, Jesús lloró. Don't come to me after 10 years with one verse saying Jesus wept. Amén. Tiene que saberse la palabra de memoria. You need to know the word by memory. Amen. Are you guys ready? ¿Están listos? Yo no sé si usted está pasando por tribulación o por pruebas. I don't know if you're going through trials or tribulations. Yo estaba escribiendo otro bosquejo I was writing another sermon y por cierto lo tenía terminado. and I had already finished it. Y lo tuve que guardar And I had to put it away y tuve que comenzar con este nuevo, and I had to begin with this new one que habla acerca de la perseverancia en las dificultades. that speaks about perseverance in Y difficulties. cada vez que Dios me cambia el tema es porque hay alguien que necesita escuchar esta palabra. And every time God changes the topic is because someone needs to hear this word. ¿Sabe que Dios nos prometió la salvación, Do you know that God promised salvation? pero no nos prometió no pasar por tribulaciones? But he did not promise not to go through tribulations. So, como hijos de Dios, So as children of God, vamos a pasar por pruebas, we're going to go through trials, por dificultades, through difficulties, por tormentas, through storms. pero que nunca se te olvide que Dios está en medio de la tormenta contigo. But don't forget that God is in the midst of the storm with you. Hace unos meses atrás, Some months ago, en las redes sociales me salió un video on social media, I saw a video de un pastor que en este momento Dios lo está usando grandemente. of a pastor that in this moment God is using greatly. Y es un pastor moreno. He's a black I minister, think, pastor. I think he's in Georgia. Creo que está en Georgia. Su ministerio se llama 2819. His ministry is called 2819. Y ese pastor
And this pastor, estuvo haciendo un podcast he was doing a podcast. y él dijo en esa entrevista And he said in that interview que él estuvo pastoreando 3 años that he had been pastoring for 3 years y a la misma vez lidiando con depresión. and at the same time dealing with depression. ¿Tú sabes lo que es pastorear Do you know what it is to pastor y a la misma vez lidiar con depresión? and at the same time deal with depression? Porque Dios te promete la salvación, Because God promises you salvation, pero no te dijo que no ibas a pasar por pruebas. but he didn't tell you you were not going to go through trials. Pero mire, cuando él pasó esa depresión, But look, when he went through that depression, su ministerio se fue a la luna. his ministry went up to the moon. Hace poco llenó un escenario, un estadio Not too long ago, he filled up a stadium con 40,000 personas. with 40,000 people. Y es porque Dios lo respalda. And it's because God backs him up. Porque muchas veces las pruebas, las dificultades, es porque Dios te está probando. Because many times the trials, the difficulties, because God is trying you. Él quiere saber He wants to know si tú estás capacitado para recibir lo que Él te va a dar. if you're capacitated to receive what he's going to give you. Las pruebas, las dificultades The trials and the difficulties nos ayudan a mantenernos humildes help us to stay humble cuando Dios nos lleve a la cima. when God takes us to the top. Porque cuando estés en la cima te vas a acordar dónde estabas y dónde Dios estuvo contigo. Because when you're at the top, you're going to remember where you were and where God was with you. So, en otras palabras, no deseches las pruebas ni las dificultades. So in other words, don't reject the trials or the difficulties. Porque Dios te está entrenando, Because God is training you. está moldeando tu carácter He's forming your character. y está llevándote a ejercitar la fe. And he's taking you to execute La faith. fe se ejercita en las pruebas, no cuando todo está bien. Faith is exercised in the trials, not when everything is going Cuando good. todo va bien, no necesitas fe, When everything is going good, you don't need faith. necesitas tiempo. You need time. Pero cuando todo está mal But when everything goes y bad estás pasando por tribulación, and you're going through tribulations, tu fe your faith te va a hacer falta. you will lack it. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? What did Jesus tell Peter? El diablo te ha pedido para zarandearte, The devil has asked for you to shift you, pero yo he orado por ti but I have prayed for you para que tu fe no falte. so that your faith is not Porque lacking. Jesús sabía que en medio de la tribulación Because necesitamos la fe. Jesus knew that in the midst of tribulation, we need faith. Por eso te quiero decir hoy que la perseverancia en medio de las dificultades. That's why I want to speak to you about today, the perseverance in the difficulties. Y vamos a empezar con Romanos 5, versos 3 y 4. And we're going to begin with Romans 5, verses 3 and 4. Y dice la palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Entonces la tribulación produce ¿qué? So tribulation produces what? Paciencia. Patience. Porque todo lo queremos rápido como el microondas. Because we want everything fast, like the microwave. Y necesitamos paciencia. And we need patience. Y la paciencia prueba. And the patience, trial. Y la prueba esperanza. And the trials, hope. Así que déjame decirte que si estás pasando por cualquier dificultad, So let me tell you, if you're going through any difficulty, viniste al lugar correcto you came to the right place para que Dios te fortalezca en esta noche. for God to strengthen you tonight. La perseverancia no es, escucha bien esto y escríbelo. Listen well to this and write it down. La perseverancia Perseverance no se forma en los días de abundancia, is not formed in the days of abundance, sino en los tiempos de presión, but in the times of pressure. en los momentos que tú menos lo esperas. In the moments where you least expect it, Ahí va a aparecer la dificultad. that's where the difficulty will appear. Los campeones del reino The champions of the kingdom no son los que nunca caen, are not the ones that never fall, sino los que siempre se levantan con mayor fuerza.
but those that get up with greater strength. Los que aunque son perseguidos, Even though they're persecuted, no niegan la fe de Cristo. they don't deny the faith of Aunque Christ. pasan por dificultades, Even though they go through difficulties, no les pasa por la mente regresarse de donde vinieron. it never goes through their mind to return where they came back from. Escucha esto, Dios no está tratando de destruirte con las pruebas, Listen, God is not trying to destroy you with the trials, sino todo lo contrario. but all the contrary. Está formando tu carácter, He's forming your character, está fortaleciendo tu fe, He's strengthening your faith, y la perseverancia and the perseverance es la evidencia is the evidence de que tú sigues confiando en Dios en medio de la prueba that you continue trusting in God through the trial, y sigues creyendo and you keep believing que Dios tiene el control that God has control de todo lo que sucede en tu vida. of everything that happens in your life. Así que no le tengas temor al proceso. So don't be scared of the process. Confía en el proceso porque Dios está contigo. Trust in the process because God is with you. Nosotros somos como el hierro. We are like the steel, Aquel herrero que trabaja con el hierro, the iron one that works with the iron, the iron workers, que siempre está trabajando con el hierro. that's always working with the iron, Blacksmith le llama, ¿no? blacksmith. Blacksmith, son los que siempre están haciendo cosas de hierro. They're the ones that are always making things out of iron. ¿Y sabe cuál es su mejor aliado? And you know what their best ally is? El fuego. The fire. Porque él sabe que en el fuego Because they know that in the fire, el hierro se suaviza the iron gets soft. y con el martillo le da su forma. And with the hammer, they can give it a shape. Por eso cuando Jesús, This is why when Jesus, déjame voy más para atrás, or let me go further back, hubo una ocasión donde el pueblo de Israel iba por el desierto there was an occasion when the people of Israel were going through the desert, y dice que salieron serpientes venenosas and it says that venomous snakes came out, y empezaron a morder a la gente and they began to bite the people, y la gente empezó a morirse and the people began to die del veneno. from the venom. Y dice que Dios le dijo a Moisés And it says that God told Moses que levantara en una vara to lift up on a rod dos serpientes, una serpiente a serpent de bronce. made out of bronze. Entonces, esa serpiente So this serpent, se tuvo que fundir el bronce en el fuego they had to put the bronze in the furnace, y tuvieron que darle forma con el martillo. and they had to give it shape with the hammer. Pero esa vara con esa serpiente But that rod with that serpent se convirtió en su salvación. turned into their salvation. Sabemos que muchas veces tenemos la serpiente como algo malo We know that many times we have the serpent as something bad, y decimos no te pongas una camisa con serpientes. and we say, don't wear a shirt with snakes. ¿Ah? No te pongas un perfume que tenga una serpiente, Don't wear a perfume that has a snake on it, porque siempre lo atribulamos a algo negativo. because we always put it with something negative. Pero Dios es Dios. But God is God. Y él sacó y dijo, hazme una serpiente And he said, make me a snake y levántala. and lift it up, Y todos aquellos and all those que sean mordidos por serpientes venenosas, that have been bitten by venomous snakes, cuando vean la serpiente levantada, when they see the snake up high, serán sanados instantáneamente. they will be instantly healed. Y así fue. And that's the way it was. Esa serpiente That serpent no era nada más ni nada menos was nothing more, nothing less que algo simbólico than something symbolic y algo representativo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. and something that represented what God was going to do in the future. Dios iba a levantar a Jesús en una cruz. God was going to lift up Jesus on a cross. Y todo aquel que estaba muriendo por el pecado, And all those that were dying because of sin, que mirara hacia la cruz that would look at the cross y mirar a Jesús crucificado, and see Jesus crucified, sería salvo they would be saved de todos sus pecados. of all their sins. Así que, así como Dios usa cosas simbólicas So just as God uses symbolic things para hablarnos, to speak to us, pero te dije todo esto porque se usó el martillo y el hierro but I tell you all this because they use the hammer and the y el iron fuego para darle forma a la serpiente. and the fire to give form to the Y tú y serpent. yo somos igual. And you and I are the same. Dios nos mete por el fuego para suavizarnos, God puts us through the fire to make us soft. porque a veces somos muy altivos, Because sometimes we're too proud. somos muy peleones, We're too fighting. muy feisty.
siempre estamos a la defensiva We're always on the defense. y no nos dejamos moldear. And we don't let ourselves get molded. Pero cuando Dios nos pasa por el horno de fuego, But when God puts us through that furnace, ahí nos volvemos un bombón. there we turn into a gumdrop. Aleluya. Queremos bailar hasta en los comerciales. We want to dance even in the commercials. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios nos forma a través de las dificultades, So God formed us through the difficulties. porque ahí nos ponemos flexibles. Because there we come flexible. Ahí nos hacemos suavecitos. There we become nice and Y soft. Dios nos da la forma que Él necesita. And God gives us the shape that He needs. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Punto número 1. So point number 1, La perseverancia perseverance nace, is born. escucha esto, Listen to this. la perseverancia nace en la tribulación. Perseverance is born in the tribulation. Porque es en la tribulación donde necesitas perseverar. Because it is in the tribulation that you need to persevere. ¿Alguien está pasando por tribulación? Anybody going through tribulations? Si está pasando por tribulación, levanta una mano. If you're going through tribulations, lift up a hand. Si estás pasando por algo que ya no aguantas, levanta las dos manos. If you're going through something that you can't take anymore, lift up both hands. Si escribo tu nombre en Google y dice problemas, levanta las manos y un pie. Aleluya. If I write your name in Google and it says problems, lift up both hands and one foot. Entonces estás en el lugar correcto. Then you are in the correct place. Porque la perseverancia nace en la tribulación. Because perseverance is born in the Y tribulation. yo espero que de hoy salgas con fuerza para seguir adelante. And I hope that today you leave with strength to continue forward. Las pruebas son el laboratorio donde Dios revela la fe genuina. The tribulations are the laboratory where God reveals the genuine faith. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces Dios quiere revelar tu fe genuina. So God wants to reveal your genuine ¿Y faith. cómo lo va a hacer? And how is He going to do it? Bueno, te va a pasar por el fuego, Well, He's going to put you through the fire, por la tribulación, through the tribulation, por las dificultades. through the difficulties. Y ahí se va a mostrar qué clase de fe tienes. And there we'll see what kind of faith you have. Porque la Biblia habla de una fe ficticia Because the Bible speaks of a fictitious faith. y habla de una fe genuina. And it speaks of a genuine faith. Los que tienen fe ficticia se devuelven de donde vinieron. Those that have a fictitious faith go back to where Pero they los came que from. tienen fe genuina But those that have genuine faith siguen adelante en medio de la tribulación. continue forward in the midst of the tribulation. Dios usará siempre las dificultades God will always use the difficulties como un entrenamiento espiritual para tu vida, as a spiritual training for your life, no como un castigo. not as a punishment. Hay personas que dicen, estoy pasando por pruebas, Dios me está castigando. There are people that go, I'm going through trials, God is punishing me. Dios no te está castigando. God is not punishing you. Dios te está entrenando. God is training you. Dios te está haciendo más fuerte. God is making you stronger. Dios te está enseñando a confiar en Él en medio de la tormenta. God is teaching you how to trust in Him in the midst of the storm. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando los obstáculos aparecen en tu vida, When the obstacles appear in your life, es una oportunidad para demostrar tu fidelidad a Dios. it's an opportunity for you to demonstrate your fidelity to God. Cualquiera es fiel cuando todo está bien. Anyone is faithful when everything is going good. Cualquiera es fiel cuando todos aplauden. Anyone is faithful when everyone applauds. Pero Dios quiere saber si tú vas a seguir siendo fiel en medio de las dificultades. But God wants to know if you're going to continue to be faithful in the midst of the difficulties. Fiel a Dios, Faithful to God. fiel a tu familia, Faithful to your family. fiel a tu casa espiritual, Faithful to your spiritual house. fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, Faithful with your tithes and your offerings. porque son de Dios. Because they belong to God. So, en medio de la prueba, Dios va a probar nuestra fidelidad. So in the midst of the trial, God is going to test our fidelity. Pero me gusta lo que dice la palabra, porque el proceso produce madurez y carácter. But I like what the word says because the process produces maturity and character. Diga conmigo madurez y carácter. Say with me, maturity and character. Nosotros necesitamos madurar y tener carácter. We need to mature and to have character. ¿Madurar en qué? Mature in what? En las cosas espirituales. In the spiritual things. Y tener carácter, que cuando alguien te ofende, And to have character, so when someone offends you, la Biblia dice que nosotros ofendemos y somos ofendidos. the Bible says that we are offended and are offended. ¿A cuántos los han ofendido alguna vez? How many have been offended? ¿A cuántos ustedes ha ofendido?
How many have you offended? Todos ofendemos We all offend. y todos hemos sido ofendidos. And we all have been offended. Pero ahí es donde se muestra nuestra madurez y nuestro carácter. But that's where we show our maturity and our character. Amén. Entonces mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Look what it says in James chapter 1, verses 2 and on. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengo la paciencia, su obra completa, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. My brethren, count it all joy when you fall in various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have the perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Hay cosas que tú le pides a Dios y las quieres ya. There are things that you ask from God and you want them now. Pero Dios sabe que si te las da te vas a perder. But God knows that if He gives it to you, you'll be lost. Dios quiere que tú tengas paciencia God wants you to be patient para recibir lo que Él te quiere dar a su debido tiempo. to receive what He wants to give you in due time. Entonces, eso va a venir a través de la perseverancia en medio de la prueba. So that will come through the perseverance in the midst of the trial. Dile a tu vecino, gózate en medio de la prueba. Tell your neighbor, rejoice in the midst of the trial. Amén, aleluya. Punto número 2. Point number 2, Perseverar to persevere es manifestar la fe is to manifest the faith cuando no hay señal alguna. when there are no signs. Perseverar es mantener la fe Persevere is to maintain the faith cuando no hay señal alguna. when there are no signs. Cuando tú no ves nada. When you don't see anything. Hay momentos en la vida There are moments in life donde tú no ves la luz a la orilla del túnel. where you don't see the light at the end of the ¿Alguien ha tunnel. pasado por una situación así? Anybody got a situation like that? Que apenas te estás levantando de un problema y ¡pum! Viene otro. Where you're just getting out of one problem and boom, here Y comes apenas another. piensas que vas a salir de eso y ¡pum! Viene el diablo y te da tremenda galleta. And you begin to think you're coming out of that one and the devil comes and smacks you. Y vienen problemas tras problemas. And you get problems after problems. Y tú no ves el final del túnel. And you don't see the end of the tunnel. Entonces cuando tú no ves señal alguna So when you don't see any signs de que estás a punto de salir de esa situación, that you're about to get out of that situation, entonces es ahí donde se va a manifestar la fe so there is where the faith will y vas manifest. a mantener la fe que tienes en Dios. And you will maintain the faith you have in God, Ajá, porque la fe, because the faith la fe no depende de lo que se ve, does not depend on what you see, sino de lo que crees. but what you believe. Amén. Amen. Porque nosotros sabemos que la Biblia dice Because we know that the Bible says que la fe no tiene ojos. that faith has no eyes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Faith is the certainty of things expected and the conviction of what you can't see. En otras palabras, tú no necesitas ver para creer. In other words, you don't need to see to believe. La fe no necesita ojos. Faith does not need eyes. La fe cree en las promesas de Dios. Faith believes in the promises La of fe God. cree que vas a salir adelante. Faith believes that you're going to La get out fe of it. cree que no vas a morir prematuramente. Faith believes that you will not die La prematurely. fe cree que vas a salir de las deudas. Faith believes that you will come out of debt. ¿Alguien vino a la iglesia hoy? Did someone come to church today? La fe cree. Faith believes. Cuando tú no ves nada, la fe sigue creyendo. When you don't see anything, faith continues Cuando to see. todo está oscuro, en todas las direcciones hay oscuridad. Where in every direction there's just darkness. No hay salida. There's no way Tú out. piensas que no hay salida. You think there's no way Pero out. cuando tienes fe, But when you have faith, tú dices, yo salgo de esta porque salgo. you say, I'm going to get out of this one because I'm getting Yo out. salgo porque salgo. I'm getting out because I'm Yo no getting me voy a out. morir en esta situación. I'm not going to die in this No situation. voy a tirar la toalla. I'm not going to throw in the No me towel. voy a regresar de donde vine. I'm not going to go back where I Porque came hay from. algo dentro de mí que se llama fe. Because there's something within me Y called esa faith. fe me da esperanza. And that faith gives me Y hope. esa fe me ayuda a vencer todos los obstáculos que se han avalanchado en mi contra. And that faith helps me conquer all the obstacles that have avalanched against me. Escucha esto. Listen to this. Muchos desisten justo antes del cumplimiento.
Many desist right before the fulfillment. Cuando estás a punto de tener ese rompimiento. When you're about to have that breakthrough. Cuando estás a punto de ser promocionado. When you're about to be promoted. Cuando estás a punto de tener ese negocio exitoso. When you're about to have that successful business. Muchos desertan. Many desert. Tiran la toalla, se regresan. They throw in the towel, they go back. Y siempre que hablo de esto, And every time I speak of this, me recuerdo aquella, ¿cómo se dice? Imagen I remember that image que han puesto en las redes sociales, that they've put up on social media, donde están escarbando dos personas where two people are digging, y uno se encontró un diamante and one of them found a diamond, y suelta el pico y se va contento con ese diamante, and he lets go of the shovel and he leaves happily with that diamond. y el otro And the other one está a punto de recibir 100 diamantes is about to receive 100 diamonds si siguiera un poquito más, if he continued a little further. pero porque vio que uno recibió un diamante se desanimó But because he saw that one received the diamond, he got y discouraged. también tiró el pico y se fue And he also threw down the shovel con las and manos left vacías. with empty hands. Así hay mucha gente dentro de la iglesia. There are many people like that within Cuando the ven church. que Dios bendice a alguien, When they see God bless someone, rápido dicen, ay, ¿por qué Dios bendijo a esa persona y a mí no me bendijo? they quickly say, why did God bless that person and didn't bless me? Si yo sirvo más que esa persona, If I serve more than that si yo person, diezmo más, if I tithe more, si yo siempre estoy ahí en la oración, if I'm always there in prayer, esa persona ni viene a la oración. that person doesn't even come to ¿Y prayer. cómo Dios lo bendijo a él? And how did God bless him? Y entonces retrocedes And then you retreat y dejas de venir a la oración. and you stop coming to Dejas de prayer. servir. You stop serving. Estabas a punto del rompimiento. You were about to go through the Estabas a breakthrough. punto de ser You promocionado. were about to be promoted. Estabas a punto de recibir esas promesas sobre tu vida. You were about to receive those promises upon your life. Pero desertaste en el tiempo equivocado. But you deserted in the wrong time. Aleluya, dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Tell the one next to you, they're talking to you. Dios prueba la consistencia God tests the consistency más que la emoción more than the emotion, inicial. the initial emotion. Todos empezamos entusiasmados con algo, ¿sí o no? We all start off enthusiastic with something, yes or no? Y yo hablaba de eso con mi esposa hace rato, And I spoke with that with my wife a little while ago porque estaba hablando acerca de los empresarios because we were talking about the entrepreneurs. y he estado preparando enseñanzas para los empresarios. And I've been preparing teachings for the entrepreneurs. Y mi esposa me decía, hay mucha gente que han empezado un negocio And my wife was telling me there are many people that have begun a business y han desertado. and they've deserted. Cerraron el negocio. They closed down the business Mejor se fueron a trabajar and they went to work porque se decepcionaron because they muy pronto. were too deceptive too quickly Ajá. Y tiraron la toalla. and they threw in the towel. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no persistieron. Because they didn't persist. Porque no siguieron. Because they didn't keep Porque going. no tenían un plan para ser exitosos. Because they didn't have a plan to be Todo successful. necesita un plan para ser exitoso. Everyone needs a plan to be Te successful. voy a dar un consejo. I'm going to give you some advice. En lo que tú quieres perseverar o lo que tú quieres tener éxito, In whatever you want to persevere or have tienes que success, perseverar. you have to persevere. Aunque no todos los días te salga como tú esperabas. Even though every day what you expected doesn't happen. Va a haber momentos que no te va a salir como tú esperabas. There are moments when things are not going to work out the way you Escucha, expected. yo tenía un negocio antes de ser pastor. I had a business before being a pastor. Yo hacía partes para los barcos, I made parts for the boats, T-tops y cajas electrónicas, the T-tops and the electric los boxes, asientos y todas esas cuestiones. the seats and everything. Y había momentos que no tenía ningún trabajo para hacer. And there were moments when I had no work to be done. No trabajo, no tenía ningún trabajo para entregar. No work to give Todo to turn estaba in. paralizado en el shop, Everything was paralyzed in the shop, esperando que sonara el teléfono. waiting for the phone to ring. Pero mientras eso estaba ocurriendo, But while that was happening, yo aprovechaba para avanzar I would take advantage to y advance. hacía cajas electrónicas. And I would make electrical boxes. Hacía los que le llamamos leaning posts, que son los asientos que van, donde se sientan los que van manejando el barco. And I would do the chairs where the one that is driving the boat sits. Hacía los aros de los T-tops, que eran 5x7 y 7x12, algo así, no me acuerdo ya. And I would do the frames for the T-tops. Ajá. Entonces, los avanzaba.
So I would advance Porque them. yo sabía que cuando entrara una llamada, Because I knew that when a call came in, ya tenía el trabajo adelantado. I was already advanced in the job. Y ocurrió muchas veces And it happened many times que una llamada that one call, me pedían 5 techos de barco they would ask me for 5 con teacups una sola llamada. with just one call. Entonces estaba en un momento de no tener nada So I was in a moment of not having anything. y con una llamada tenía más, aleluya, de lo que yo me imaginaba que iba a entrar. And with one call, I had more than what I expected to come in. Pero tenía un plan. But I had a plan. Estaba con expectativa de esa llamada. I was with an expectancy for that call. Y si no hubiera sido porque Dios me llamó al ministerio, And if it wouldn't have been because God called me to the ministry, ahorita tuviera una compañía de hacer partes para barco grandísima aquí en la Florida. today I would have a great company to do parts for boats here in Porque yo ya Florida. tenía contrato con 3 marinas que yo les hacía todos los techos a ellos. Because I already had a contract with 3 marinas that I would do all Y the todas las teach-ups for partes que them. necesitaban para los barcos yo se las hacía. And all the parts they needed for the boats, I would make them. Y tenía un plan de ir a todas las marinas y ofrecerle ese trabajo. And I had a plan to go to all the marinas and offer them that work. Pero llegó Dios y me rompió los planes. But God came and destroyed those plans. Dile a tu vecino, cuando Dios te llama, te va a romper los planes. Tell your neighbor when God called you, He's going to break down your plans. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Cuando tenía yo mi negocio, When I had my yo business, se los he dicho antes, and I've told you before, generaba $18,000 I would generate $18,000 en un mes entre mi esposa y yo. in 1 month between my wife and myself. Tranquilito ahí, mira, nadie me regañaba, nadie me empujaba, nadie me criticaba. Calmly, no one scolded me, no one pushed me, no one criticized Ponía me. mi musiquita ahí I would put on my music, y yo soldando. and I would be Y soldering, de vez en cuando le decía a mi esposa, agárrele ahí, aleluya. and every now and then I told my wife, grab that, Y le daba tremendo toquezón. and she would get shocked. Y seguíamos soldando y haciendo el trabajo. And we kept soldering and doing the work. Amén. ¿Por qué le dije eso? Why did I tell you that? Why did I say that for? Oh, estaba generando bastante So I was generating a lot, y nadie me criticaba. and no one criticized me. Tenía planes I had plans de levantar una gran compañía. of raising up a great company. Apenas tenía un año, ya estaba generando $18,000 en el 2005. I just had 1 year in the company and I was already generating Si lo traemos al día de hoy, estaba 18,000 generando $40,000 al mes. If we bring it to today, I was making $40,000 a month. By myself, with my wife. Yo solo con mi esposa. Amén. Cuando Dios me llama al ministerio, When God calls me to the ministry, si le compraba zapatos nuevos a mis hijos, me los criticaban. if I bought new shoes for my sons, I would Mira, be criticized. esos zapatos los compró el pastor con el diezmo. Look, the pastor bought those shoes with the tithe. En la puerta se paraban a criticar a mis hijos. In the door, they would stand to criticize my children. Cuando no saben que yo mantuve la iglesia por un año con mis finanzas. When they don't know that I maintained the church for a whole year with my Pero finances. todo hasta el día de hoy me critican. But everything up to today, they El pastor está criticize pidiendo me. ahí porque creo que quiere pagar el pago de su carro. Oh, I think the pastor's asking because he wants to pay the payment of his car. Todo critican. They criticize Cuando yo everything. tenía mi negocio, nadie me criticaba. When I had my business, no one criticized Estaba me. bien, I was okay. generando finanzas. Generating Tenía un finances. plan. I had a plan. Pero Dios me dañó los planes. But God ruined my plan. Y Dios me trajo a su ministerio. And God brought me to His Me ministry. trajo a su reino He brought me to His kingdom para trabajar con gente to work with people. Me gusta cómo dicen los boricuas, cabeza y dura. I like the way the Puerto Ricans say hard-headed. Nosotros decimos cabezones, ellos dicen cabeza y dura. We say big head, they say hard-headed. Amén. Entonces, escúcheme bien. So listen to me Tenemos well. que ser perseverantes en lo que queremos tener éxito. We need to be perseverant in what we want to be successful ¿En in. qué quieres ser exitoso? In what do you want to be ¿En successful qué? in? Tú te In what? contéstate, ¿en qué quieres ser exitoso? Answer yourself. What do you want to be successful ¿En las cosas de in? Dios? In the things of God? ¿Quieres ser exitoso en tu compañía? You want to be successful in your company? ¿Tienes un trabajo y quieres ser el jefe? You have a job and you want to be the boss? ¿O quieres tener tu propio negocio Or you want to have your own y business tener una compañía bien establecida? and have a company that's well established? Bueno, en lo que tú seas persistente, ahí vas a tener éxito. In whatever you're persevering in, you will have success Diga there. conmigo perseverancia. Say with me, perseverance. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Persevera en el matrimonio. You want to have a happy marriage? Persevere in your marriage. Sí, porque vamos a aprender en el camino. Yes, because we're going to learn along the way. No todo es color de rosa. Not everything is the color pink. La luna de miel se termina a los 3 meses. The honeymoon is over after 3 months. Y luego viene la luna de hiel.
And then the moon of yell comes. Alaba lo que no es de yeso. ¿Están Wisdom aquí? is not made of clay. Are you here? I'm speaking truth. Yo estoy hablando la verdad. Entonces, lo que no sabemos, So what we don't know, es fácil decir, me divorcio, hasta aquí llegamos. it's easy to say, I'm divorcing, this is where we Tiro came la to. toalla, me regreso. I'm throwing in the towel, I'm Me going busco a back. alguien más. I'm going to find someone else. Eso es fácil, cualquiera lo hace. That's easy, anyone can do Pero it. si quieres tener éxito, But if you want to be successful, tienes que ser perseverante. you need to be Tienes que perseverant. ser ajustes. You need to make Tienes que ser adjustments. transformado You need to be transformed y dejar que Dios te moldee a su carácter y a su manera. and let God form you into His character and His way. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Porque la fe sigue cuando no hay señal alguna. Because faith continues when there's no sign. Cuando tú sabes que Dios está contigo, aunque no lo ves When you know that God is with you, even though you can't see y Him, tampoco lo sientes. nor can you feel Him. ¿Alguna vez has servido a Dios y no sientes a Dios? Have you ever served God and you don't feel God? Oh, I've been through that many, many times. Oh, yo he pasado por eso muchas veces. Y déjame decirte que se siente horrible And let me tell you that it feels horrible estar buscando a Dios y no sentirlo. to be seeking God and not feel Him. Lo que me mantuvo siempre ahí fue la fe. What maintained me always there was the faith. Ajá, porque Dios prueba en la constancia Because God tried a test in the consistency más que en la emoción inicial. more than the initial Por eso emotion. te empecé a hablar del negocio. That's why I started to speak of the Todos se business. emocionan, abrí un negocio. Everybody gets emotional. I opened the Se business. llama Kingdom no sé qué. It's called Kingdom I don't know what. ¿Y qué pasó al año? And what happened a year later? Kingdom no sé qué se fue cerrando. Aleluya. Kingdom I don't know what has shut down. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque pensaste que en un año ibas a ser millonario. Because you thought that in a year you were going to be a Y millionaire. como no lo fuiste, And since you didn't become one, tiraste la toalla, no perseveraste. you threw in the towel and you didn't Pero persevere. yo te aseguro que si hubieras pasado ese momento difícil But I assure you, if you had gone through that difficult y hubieras moment seguido perseverando, and you would have continued to hoy persevere, tuvieras tremendo negocio. today you'd have a tremendous Porque business. todos los grandes han fracasado muchas veces. Because all the great ones have failed many Pero times. su perseverancia lo llevó al éxito. But their perseverance led them to be successful. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Nicolás Tesla Nicholas Tesla, fue un hombre que le encantaba jugar con la luz eléctrica o con la electricidad. he was a man that loved to play with electricity. Y fue el hombre que más inventos hizo en el planeta Tierra hasta el día de hoy. And he was the man that made the most inventions on planet Earth till today. Y hasta el día de hoy nosotros disfrutamos de sus inventos. And to today we enjoy his inventions. Pero fue un hombre perseverante. But he was a man that was perseverant. Fracasaba y fracasaba y fracasaba, pero no soltaba la toalla. He failed and failed and failed again, but never threw in the towel. Entonces te pregunto esto. So I ask you this. De la misma manera In the same way que hizo Thomas Edison that Thomas Edison did y Henry Ford, and Henry Ford, que son de aquí de Fort Myers, that they are here from Fort Myers, fracasaron muchas veces, they failed many times, pero nunca se dieron por vencidos. but they never gave up. Siguieron creyendo en la visión. They keep believing in the vision. Siguieron y siguieron y siguieron hasta que lo lograron. They kept going and kept going and kept going until they made it. Entonces te pregunto, So I ask you, tú eres cristiano, you're a Christian. tienes el Espíritu de Dios, You have the Spirit of God. tienes el conocimiento de su palabra, You have the knowledge of His Word. tienes todos los beneficios del reino, You have all the benefits of the kingdom. y en la primer tormenta que atravesas, tira la toalla y desertas. And in the first storm that you go through, you throw in the towel and you desert. Dile al que está a tu lado, persevera y no tire la toalla. Tell the one next to you, persevere and don't throw in the towel. Hay momentos difíciles en la vida, There are difficult moments in life, pero tienes que seguir a través de la fe. but you have to keep going through faith. Porque Dios te va a otorgar cuando eres perseverante. Because God will give to you when you are perseverant. Entonces, perseverar es seguir orando, So to persevere is to continue praying, seguir adorando, to keep worshiping, seguir sirviendo to keep serving cuando el cielo hace silencio. when the heaven is silent. Hay momentos en la vida que el cielo va a hacer silencio. There are moments in life when heaven is going to be silent. Hay momentos en tu vida There are moments in your life que tú vas a pensar que Dios te abandonó.
that you're going to think that God abandoned you. Pero cuando estés pasando por ese momento, But when you're going through that moment, sigue orando, keep praying, sigue adorando keep worshiping, y sigue sirviendo. and keep Aunque serving. aparentemente los cielos están cerrados, Even though apparently the heavens are closed. porque Dios te va a recompensar grandemente. Because God will reward you greatly. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hebreos 10:36 dice: Hebrews 10:36 says, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. ¿Estás escuchando? Are you listening? La promesa no se recibe al principio. The promise is not received in the beginning. La promesa se obtiene al final. The promise is obtained at the end. Porque Dios quiere ver si tú vas a perseverar en medio de la dificultad. Because God wants to see if you're going to persevere in the midst of the difficulty. Por eso dice la palabra que es necesaria la paciencia. That's why the word says that patience is necessary. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. For after you have done the will of God, you may receive the promise. ¿Cuántos saben que hay muchas promesas en la palabra? How many know that there are many promises in the Hay word? no sé cuántas miles de promesas para los hijos de Dios, I don't know how many thousands of promises there are for the children of God, pero se van a obtener al final, but they will be obtained después at the de la end, prueba. after the trial. Cuando el Señor diga: siervo bueno, aprobado eres tú en este día. When God says, good servant, you are approved on this day. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of Es your al Lord. final de la prueba que recibe la recompensa, It's at the end of the trial that you receive the reward. no al principio. Not in the beginning. Porque Dios quiere ver si tienes esa fortaleza para recibir lo que Él te va a dar. Because God wants to know that you have the strength to receive what He's going to give you. Número 3. Number 3, El enemigo busca, escucha esto y escríbelo. listen to this and write it down. The enemy seeks. El enemigo busca agotarte The enemy seeks to tire you out si eres perseverante. if you're perseverant. El enemigo siempre va a buscar una manera de agotarte. He's always going to seek a way to tire you out. Satanás no te puede destruir, Satan cannot destroy you, pero intentará agotarte constantemente. but he will constantly try to wear you out. Cuando la gente tira la toalla es cuando ya está cansado. When the people throw in the towels because they're already tired. Y te voy a decir una cosa: And I'm going to tell you something. la tormenta siempre llega cuando estás cansado. The storm always comes when you're tired. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba en la barca, The word of God says that when Jesus was on the boat, dice que Jesús estaba cansado it says that Jesus was tired. y fue y se acostó al frente de la barca. And he went and lay down at the front of the boat. Y cuando se acostó, And when he lay down, porque estaba cansado, because he was tired, ahí se levantó la tormenta. that's where the storm rose Porque la up. tormenta siempre aparece cuando estás cansado. Because the storm always appeared when you're El tired. diablo sabe The devil knows que tarde o temprano te vas a cansar. that sooner or later you're going to get Y tired. ahí es cuando estás más vulnerable o eres más vulnerable And that's where you are the most vulnerable, para que el diablo te ataque. so the enemy can attack you. Muchos caen en la tentación cuando están cansados. Many fall into temptation when they're tired. Muchos caen en el pecado Many fall into sin que habían mantenídose firmes por mucho tiempo that for a long time they have maintained firm mientras no estaban cansados. while they were not tired. Pero cuando se cansaron, But when they grew tired, cayeron en la trampa del enemigo. they fell into the trap of the Porque el enemy. enemigo siempre levantará las pruebas cuando estás cansado. Because the enemy will always rise up the trial when you're tired. Porque él no te puede matar. Because he can't kill Si you. Satanás nos pudiera matar, ya nos hubiera matado a todos. If Satan could kill us, he would have killed us all already. Pero él no te puede matar. But he cannot kill you. Ni siquiera te puede tocar sin el permiso de Dios. Nor can he touch you without God's La permission. Biblia dice que el diablo le pidió permiso a Dios para tocar a Job. The Bible says that the devil asked for God to be able to touch Job. He asked for For permission. Amen. Amen. And God gave him permission. Y Dios le dio el permiso. Y en el momento que le dio permiso, el diablo salió como un rayo And in the moment he gave him permission, the devil left like y le a empezó a quitar rocket. los hijos. And he began to remove his Le children. quitó sus finanzas. He took away his finances. Le quitó sus pertenencias. He took away his belongings. Y quedó la esposa. And the wife was left. Y alguien se le acercó al diablo y le dijo al diablo:
¿y por qué no le quitaste la esposa? And someone came to the enemy and said, why didn't you take away his wife? Y el diablo le hizo, And the devil laughed. that's part of that torture. Esa es parte de la tortura. Le quitó los hijos, le quitó la finanza, le quitó todo lo que tenía, pero no le quitó la esposa. He took his children, he took his finances, he took everything he had except his wife, Para que el tormento continuara. so that the torment could continue. Por eso el diablo le hizo, That's you why don't the know my devil- plans. No conoces mi plan. Sí, porque la esposa de él era malvada. Yeah, because his wife was evil. Le decía, muérete, maldice a tu Dios y muérete. She would say, die, curse your God. Le and dijo, die. tu Dios. She said, your God. Quiere decir que ella no conocía a ese Dios. That means that she didn't know that God. Por eso el diablo se la dejó. That's why the devil left her. Porque si hubiera sido cristiana se la hubiera matado también. Because if she would have been Christian, Porque he le would hubiera have dicho, killed her. vamos a orar, vamos a interceder, vamos a seguir creyendo en Dios. Y en medio de la prueba Dios nos va a sacar adelante. Because she would have told him, let's pray, let's intercede, let's keep praying to God, because in the midst of the storm, God will get us ahead. Porque el diablo le tiene miedo a los hombres de Dios. Because the devil fears the men of Uy, God. pero le tiene más miedo a las mujeres de Dios. But he's more afraid of the women of Porque la God. mujer de Dios siempre va a empujar al hombre para que vaya a otro nivel. Because the woman of God would always push the man to go to another level. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Dile a tu vecino una vez más, no tires la toalla. Tell your neighbor once again, don't throw No, in the no, towel. díselo como que crees, no tires la toalla. No, tell him like you believe it. Don't throw Sigue in the towel. perseverando. Keep persevering. Porque la perseverancia es un arma Because perseverance is a weapon de resistencia espiritual. of spiritual I'm gonna resistance. say it one more time. Lo voy a decir una vez más. La perseverancia es un arma Perseverance is a weapon de resistencia espiritual. of spiritual resistance. Cuando tú perseveras, When you le persevere, estás mostrando al diablo que tú eres una persona espiritual, you're demonstrating to the devil that you're a spiritual que tú person, eres una persona de fe, that you are a person of que faith, tú vas a lograr tu objetivo aquí en la tierra. that you will reach your goal here on Y earth, el propósito de Dios se manifestará en tu vida. and the purpose of God will manifest in your life. No te vas a morir hasta cumplir el propósito de Dios. You will not die until you fulfill the purpose Es más, of yo God. creo que yo no me voy a morir hasta que el plan de Dios sea completo en mi vida. And I believe that I will not die until God's plan is perfect and complete in my life. ¿Cuántos dicen amén? How many say Y eso es amen? para usted también. And that also goes for you. ¿Qué dice Gálatas 6:9? What does Galatians 6:9 No nos say? cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Dile a tu vecino, no desmayes. Tell your neighbor, do not Yo dismay. sé que hay tormentas, pero no desmayes. I know there are storms, but don't dismay. Yo sé que vienen las pruebas, pero no desmayes. I know the trials are coming, but don't dismay. Porque viene tu recompensa. Because your reward is coming. Porque viene tu aumento. Because your raise is Porque coming. viene una posición mayor. Because a greater position is Porque coming. viene mayor autoridad sobre tu vida. Because more authority is coming Porque upon viene your ese life. rompimiento que has estado esperando. Because that breakthrough you've been waiting for is coming. Pero no deserte, no tires la toalla, no te des por vencido. But don't desert, don't throw in the towel, don't give up, No desmayes. don't dismay. Tu recompensa viene en camino. Your reward is on its way. Dios recompensa a los que se mantienen de pie en medio de la tormenta. God rewards those that stay standing in the midst of the storm. Número 4, anótalo. Number 4, write it down. La perseverancia Perseverance te conecta con tu recompensa. connects you with your reward. ¿Quieres tu recompensa? Do you want your reward? Sigue perseverando. Then continue No persevering. es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. It's not in your time, it's in God's time. Tal vez tú pienses que estás listo, pero Dios sabe que tú no estás listo. Maybe you think you're ready, but God knows that you're not Como ready. te dije en otros días atrás, As I told you days si before, Dios me hubiera dado lo que tengo ahora, cuando 20 años atrás, lo hubiera perdido. if God would have given me what I have now 20 years ago, I would have lost it. Pero Dios me hizo madurar primero. But God made me mature Dios me first. hizo ver la vida de otra manera. God made me see life in another way. Dios me llevó al crecimiento espiritual. God took me to spiritual growth. Y Dios me llevó a poner las prioridades correctas. And God led me to put the correct priorities. ¿Cuáles son tus prioridades? What are your priorities? De acuerdo a tus prioridades, así será tu carácter According to your priorities, that's how your character y tu will be. madurez. And your maturity. Porque el que es inmaduro Because the one that's immature tiene las prioridades revueltas. has his priorities all mixed up. Pero ya cuando maduras,
But once you mature cuando creces, and when you grow, entonces pones tus prioridades de la manera correcta. then you place your priorities in the ¿Cuál es correct tu way. prioridad primero? Número uno, Dios. What is your first priority? Number Dios one, tiene que God. ser el primero en tu vida. God has to be first in your life. Número dos, Number two, tu familia. your family. Hay gente que dice, no es el ministerio, no, es tu familia. There are people that say, no, it's a ministry. No, it's your family. Y después, tu llamado, tu ministerio, tu propósito. And then your calling, your ministry, your purpose. Prioridades. Priorities. Como recuerdo cuando yo estaba jovencito, And I remember when I was young, vivía en una trailer I lived in a trailer en Florida City, in Florida City, donde crecí yo. where I grew up. Pero tenía un carro But I had a car. que los rines valían más que el carro. The rims were worth more than the car. El sonido que yo tenía en el carro The sound system I had in the car valía más que el carro. was worth more than the car. Porque tenía las prioridades revueltas. Because I had my priorities mixed up. Si hubiera ahorrado ese dinero If I would have saved up que that invertí en money los rines y que invertí en el sonido, that I invested in the rims and in the sound, me hubiera comprado un mejor carro. I would have bought a better car. Pero como tenía las prioridades revueltas, But because I had my priorities mixed no las up, tenía en el orden correcto, I didn't have them in the right order, entonces hacía las cosas mal. so I did things wrong. Primero buscaba la apariencia First, I seeked appearance en vez de buscar instead of seeking lo que en verdad vale, what's really worth lo que it, en verdad vale la pena, what's really worth lo que it, es primero. what is first. ¿Cuál es tu prioridad? What is your priority? El trabajo. Work? La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios The Bible y su says, justicia. seek first the kingdom of God and His righteousness. Jesús te está diciendo cuál es el orden de las prioridades. Jesus is telling you what the order of priorities Dice, is. busca primeramente el reino de Dios y su justicia. He says, seek first the kingdom of God and Y its todo lo righteousness. demás será añadido a tu vida. And everything else would be added to Cuando you. tú buscas al Dios de los cielos When you seek the God of the y heavens tú buscas el reino de Dios primero, and you seek the kingdom of God tu first, casa viene después, your house will come tu later. carro viene después, Your car will come todo later. lo que tú quieres, tus finanzas vienen después. Everything that you want, your finances Y will viene come later. automáticamente And they will come porque automatically pusiste a Dios primero. because you put God first. Buscaste el reino de Dios y su justicia primero. You seek the kingdom of God and His righteousness first. Y su justicia. And His righteousness. Tú me lo enseñó mi esposa, su justicia. And Dice that- buscar el reino de Dios my wife told me, it says seek the y su kingdom of justicia. God and His Diga conmigo, righteousness. prioridades. Say with me, priorities. Buscar el reino de Dios es buscar la salvación. To seek the kingdom of God is to seek Servir a salvation. Dios, buscar tu propósito en Dios. To serve God, to seek your purpose in God. Pero su justicia But His righteousness es estar en un buen standard con God. is to be in good standing. ¿Cómo with se God. dice? Estándar. Good standing, I'm sorry. A good standing with God. O sea, tienes una puerta abierta con Dios. In other words, you have an open door with God. Tienes una buena relación con Dios. You have a good relationship with Tienes God. cercanía con Dios. You have closeness with Cuando God. tienes estas dos cosas en tu vida, When you have those two things in your life, todo te va a salir bien. everything will go well for you. Te va a ir bien. It will go well. ¿Cuántos dicen amén? How many say ¿Alguien amen? quiere que le vaya bien en la vida? Does anybody want things to go well? Pues in pon their a Dios life? primero en tu vida. Then put God first in your life. Dios le dijo a José, God told Joseph, no se aparte de tu boca este libro de la ley, let not the word of the law apart from your mouth, sino que meditarás en él de día y de noche, but you will meditate in it day and night, y todo te saldrá bien. and all will go well. What did you put first in your life? ¿Qué pusiste primero en tu vida? What is your priorities? ¿Cuáles son tus prioridades? To make a new TikTok? ¿Hacer un TikTok nuevo To get 50 views? para que te den 50 views? You wasted a whole hour making a video. Y desperdiciaste una hora completa haciendo un video And 5 hours watching TikTok. y 5 horas viendo TikTok, But you didn't read the Bible at all. pero no leíste la Biblia But para nada, you didn't pray to God. pero no le oraste a Dios, You didn't seek God first. no buscaste a Dios primero. Por eso es que debemos de orar en la mañana.
That's why we need to pray in the morning. Porque estamos buscando a Dios primero. Because we're seeking God Antes que me first. levante a trabajar, Before I get up to work, antes que me tome la taza de café, before I drink the cup of coffee, primero busqué a Dios. first I seek God. Busqué su justicia Seek His righteousness. y busqué estar bien con Él, mi relación, estar bien con Él. And seek for my relationship with Him to be good. Todo lo demás vendrá por añadidura. Everything else will be added on. Escucha esto, ningún esfuerzo en el reino es en vano. Listen, no effort in the kingdom is in vain. Todo tiene su recompensa. Everything has its reward. La Biblia dice que aún un vaso de agua que tú le des a alguien va a ser recompensado en el reino. The Bible says even a glass of water that you give someone will be rewarded in the kingdom. Todo lo que tú hagas en el reino va a ser recompensado. Everything that you do will be rewarded in the kingdom. Porque Dios honra Because God honors a aquellos que no retroceden, those that do not retreat, aquellos que son perseverantes. those that are perseverant. Dios los va a honrar. God will honor them. Escucha esto, Listen to this. el que persevera The one that perseveres ve lo que otros solamente soñaron. They see what others just dreamed El about. que persevera The one that perseveres, va a mirar realizado he will see, realize lo que otros solamente soñaron. what others just dreamt about. Porque Dios te va a recompensar. Because God is going to reward you. La perseverancia llega al final del proceso, Perseverance comes at the end of the process, no en el principio. not in the beginning. Mateo 24:13 dice, Matthew 24:13 mas says, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. but he who endures to the end shall be saved. Yo he servido 2 años en la iglesia, yo soy salvo. No, dice que el que persevere hasta el fin. I've served 2 years in the church, I'm saved. No, it says the one that perseveres to the end. Qué triste que sirvas a Dios 20 años y a los últimos 2 años de tu vida te apartes. How sad it is to serve God 20 years and in the last 2 years of your life you apart from Him. Dice el que persevere hasta el fin, It says that he who endures to the ese end, será salvo. he shall be saved. ¿Ves que la perseverancia tiene una gran recompensa? You see that perseverance has a great reward? Por eso no podemos tirar la toalla. That's why we can't throw in the towel. Como hijos de Dios tenemos que perseverar en todo lo que hacemos. As children of God, we need to persevere in everything that we do. Punto número 5. Point number 5, Jesús es el modelo perfecto de la perseverancia. Jesus is a perfect model of perseverance. ¿Por qué razón? For what reason? Porque Jesús soportó la cruz mirando el gozo que había delante de él. Because Jesus suffered the cross, seeing the joy that was before Him. Sí, cuando Jesús fue a la cruz, See, when Jesus went to the cross, Jesús no miraba la cruz. Jesus didn't see the cross. Jesús no miraba el dolor. He didn't see the pain. Jesús no miraba todo eso. He didn't look at any of that. Jesús miraba la recompensa. Jesus was looking at the reward. Jesús miraba lo que estaba delante Jesus was looking at what was ahead después de la cruz. after the cross. Por eso dice que Él se mantuvo That's why it says that He maintained fiel faithful hasta la muerte till death y muerte de cruz. and death by cross. Porque Él miraba más allá. Because He saw Él further on. miraba su recompensa. He saw His reward. ¿Sabe cuál era su recompensa? You know what His reward Que Él was? se iba a sentar a la diestra del Padre. That He would sit at the right hand of the Father. Y es que Él se le iba a dar el poder para todo en la tierra, And that He was going to be given all the en el power cielo on, y debajo de la tierra. on heaven and below the earth. Él es el primogénito de la creación. He is the firstborn of the Todo fue creation. hecho por Él y para Él. Everything was done for Him and by Pero Him. Él miraba más allá de la cruz. But He saw further on than ¿Qué the es lo que cross. miraba? What did He see? La recompensa. The reward. AT&T, can you hear me now? AT&T, ¿me escuchan ahora? Aleluya. Su perseverancia Your perseverance, nos abrió el camino a la victoria. His perseverance opened the way for our victory. Imagínate que Jesús hubiera tirado la toalla a medio camino. Imagine if Jesus would have thrown in the towel halfway. Imagínate que Jesús hubiera dicho, Señor, no quiero ir a la cruz. Imagine if Jesus would have said, Lord, I don't want to go to the cross. Tengo temor y tú te vas a apartar de mí, no quiero morir en la cruz. I'm afraid and you're going to apart from me. I don't want to die on the cross. Jesús dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, Jesus says, if you can, pass from me this pero cup. no se haga mi voluntad sino la tuya. But let not my will be done, but Voy a yours. seguir perseverando. I will continue to Voy a persevere. seguir haciendo tu I will voluntad. continue to do your Voy a will. seguir sirviendo. I will continue serving. Voy a seguir creyendo. I will continue believing. Voy a seguir haciendo obediente a tu I palabra will continue to be obedient to your word hasta el final. until the end. Porque sé que tienes preparada una corona de vida
Because I know that you have prepared a crown of life. Oh, yo sé que hay una corona para cada uno de los que están aquí. I know that there's a crown for each one that's here. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes, That's why the Bible says retain what you have, para que ninguno tome tu corona. so that no one will take your Quiere crown. decir que si te das por vencido, hay alguien más que puede tomar tu corona. That means that if you give up, there's someone else that can take your crown. Pero dice, retén lo que tienes. But it says retain what you have. Quiere decir, no tires la toalla, It means don't throw the towel. no te in. devuelvas, Don't go back. no murmures, Don't murmur. no te levantes contra Dios. Don't come up against God. Sigue en medio de la prueba, Continue in the midst of the sigue trial. perseverando, Continue persevering. porque tu corona ya tiene tu nombre Because your crown already has your name on y it. está reservada para ti And it's reserved for you como tu recompensa de victorioso. Aleluya. as your victory reward. A través del ejemplo de Jesús Through the example of Jesus, aprendemos a resistir. we learn to resist. Resistimos We resist porque sabemos que Él está esperándonos al otro lado because we know He's waiting for us on the other y Él side. intercede por nosotros And He intercedes for us. y Él nos da la fuerza para seguir luchando. And He gives us the strength to keep fighting. Él nos ayuda a perseverar en medio de las dificultades. He helps us to persevere in the midst of difficulties. Solamente tenemos que seguir las huellas del Maestro. We just need to follow the footprints of the Master. Él ya lo pasó, He already passed through. Él ya venció. He already overcame. Dice, confiar que yo he vencido al mundo. Trust in me, I have overcome the world. Confiar que yo ya vencí al mundo. Trust that I have overcome the world. Y le di poder y autoridad a ustedes. And I gave you power and Y authority. recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you will receive power when the Holy Spirit has come upon Dile you. al que está a tu lado, tenemos poder. Tell the one next to you, we have Tenemos power. poder. We have power. Tienes el Espíritu Santo, tienes poder. You have the Holy Spirit, then you have power. Es la fuerza más poderosa que existe en el planeta Tierra. Es el Espíritu Santo de Dios. The Holy Spirit of God is the most powerful force that exists on planet Earth. Cuando tú ya no puedes, clama la sangre de Cristo y el Espíritu Santo te da nueva fuerza para seguir luchando. When you can't anymore, cry out to the blood of Christ, and the Holy Spirit will give you the strength to continue on. El apóstol Pablo le dice al Señor, Señor, ya no puedo. The Apostle Paul told the Lord, Lord, I can't anymore. Ponte de pie.